अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद शम्स STV उर्दू से। इस वीडियो का मकसद ये है कि आप नए वायरस मंकी पॉक्स से घबराने से पहले उसके बारे में कुछ हक़ाइक़ जान लें। तकरीबन 2 बरस कबल कोरोना वायरस से हमने मुकाबला किया और मुकाबले के बाद आज तकरीबन 2 साल के बाद दुनिया में मामूल ज़िंदगी अभी बहाल होना शुरू ही हुआ है कि एक नए वायरस ने ख़तरे की घंटी बजा दी है। इस वायरस का नाम है मंकी पॉक्स। हालांकि ये नया वायरस कोरोना की तरह बहुत ज़्यादा तेज़ी से नहीं फैल रहा, फिर भी तिब्बी माहिरीन ने अलर्ट जारी किया है कि बरवक्त इक़दामात करके इसे ना रोका गया तो दुनिया को एक और वबा का सामना हो सकता है। मंकी पॉक्स एक ऐसा वायरस है जो जानवरों से इंसानों में मुंतकिल होता है। मंकी पॉक्स वायरस के पॉक्स वायरिडाई फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। फैमिली में वायरस की 83 इकसाम हैं। स्मॉल पॉक्स यानी चीचक भी इसी फैमिली में से है और अलामात में करीब तरीन होने की वजह से मंकी पॉक्स को इसका कज़न भी कहा जाता है। मंकी पॉक्स का अफ्रीका से आगाज़ बताया जाता है। मंकी पॉक्स की 2 इकसाम दुनिया में मौजूद हैं, जिनमें से एक किस्म मगरबी अफ्रीका में जबकि दूसरी वस्ती अफ्रीका में कांगो तास के इतराफ मौजूद ममालिक में पाई जाती है। दुनिया में इंसानों में मंकी पॉक्स का पहला तस्दीक शुदा केस 1970 में अफ्रीकी मुल्क कांगो में एक बच्चे में सामने आया था। मंकी पॉक्स के नाम की तरह आमतौर पे ये समझा जाता है कि शायद इसका किसी बंदर से ताल्लुक़ है। दरअसल 1958 में डेनमार्क की एक तजर्बागाह में 2 बंदरों को ये बीमारी हो गई थी, जिसकी वजह से इसका नाम भी मंकी पॉक्स पड़ गया। साइंसदान हतमी तौर पर ये पता नहीं चला सके कि कौन सा जानवर मंकी पॉक्स वायरस का गढ़ है। ताहम अफ्रीकी चूहों को इसके फैलाव का असल ज़िम्मेदार करार दिया जाता है। अगर मंकी पॉक्स का हामिल कोई जानवर किसी शख्स को काट ले, पंजा मार दे या इंसान उसके फुजले या थूक वगैरह से ताल्लुक़ में आ जाए तो वायरस इंसान में मुंतकिल हो जाता है और फिर मुतासरा इंसान दीगर इंसानों में इसके फैलाव का सबब बनता है। अमेरिकी रियासत न्यू जर्सी के महकमा ज़राअत की वेबसाइट पर मौजूद अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक एक इंसान से दूसरे इंसान में मंकी पॉक्स की मुंतकली की शरह 3.3% से 30% के दरमियान में है। अलबत्ता कांगो में वायरस के हालिया फैलाव की शरह 73% के करीब रिकॉर्ड की गई है। अगर किसी शख्स में मंकी पॉक्स वायरस मौजूद है तो अलामात ज़ाहिर होने से कबल वो इस वायरस को दूसरे इंसानों में मुंतकिल करने का सबब बन सकता है। आमतौर पर मुतासरा शख्स को ज़्यादा से ज़्यादा 21 रोज़ तक दूसरे लोगों से मेल जोल नहीं रखना चाहिए, वरना वायरस मुंतकिल हो सकता है। मंकी पॉक्स की अलामात चीचक से मिलती जुलती हैं, अलबत्ता इसकी शिद्दत चीचक से कम होती है। आमतौर पर इसकी अलामात 1 से 2 हफ्तों के दरमियान सामने आती हैं। मुतासरा शख्स में पहले सर दर्द, बुखार, सांस फूलने की अलामात ज़ाहिर होती हैं, फिर चीचक की तरह जिस्म में दाने नमूदार हो जाते हैं। मर्ज़ की शिद्दत के एतबार से इन दानों के हुजम में फ़र्क हो सकता है। इन दानों में पस भी मौजूद होती है और मरीज़ को बेचैनी और ख़ारिश भी महसूस होती है। मर्ज़ शिद्दत इख्तियार कर जाए तो मंकी पॉक्स जानलेवा भी साबित हो सकता है। इसकी जिन 2 इकसाम का जिक्र पहले हुआ उनमें मगरबी अफ्रीकी किस्म की शिद्दत कांगो तास के मुकाबले में कम होती है। मगरबी अफ्रीका में पाए जाने वाले मंकी पॉक्स वायरस में शरह अमवात 3.6% है, जबकि कांगो तास रीजन के मंकी पॉक्स वायरस में शरह अमवात 10.6% है। अच्छी बात यह है कि अमेरिका और यूरोपीय मालिक में कम शिद्दत वाले मंकी पॉक्स वायरस के केसेस सामने आए हैं। किसी भी शख्स में मंकी पॉक्स वायरस है या नहीं, इसे जांचने के लिए मौसर तरीन तरीका PCR टेस्ट है। इस मकसद के लिए मुतासरा शख्स के दानों से मवाद को बतौर नमूना इस्तेमाल किया जाता है। WHO के मुताबिक चीचक से बचाव की वैक्सीन आमतौर पर मंकी पॉक्स के खिलाफ भी मौसर होती है। इसके अलावा एक और वैक्सीन MVA-BN भी मंकी पॉक्स से बचाव में मुआवन हो सकती है।
عالمی ادارہ صحت کے مطابق ٹیکووائریمیٹ نامی دوا بھی منکی پاکس کو روکنے میں معاون ثابت ہوتی ہے۔ یہ چیچک اور منکی پاکس جیسی بیماریوں کے لیے منظور شدہ میڈیسن ہے، لیکن اس کی اویلیبلٹی فی الحال ایک مسئلہ ہے۔ یہ اوورال ممالک میں اویلیبل بھی نہیں، اور اگر ضرورت پڑے تو فوری طور پر اس کو مہیا کرنا بھی ایک مسئلہ ہو سکتا ہے۔ بچے، بوڑھے اور حفاظتی ٹیکے نہ لگوانے والے افراد کو اس وائرس سے زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ آپ کے لیے بہتر ہے کہ کسی جنگلی جانور سے رابطے کی صورت میں احتیاطی تدابیر اختیار کریں، ماسک اور دستانے استعمال کریں، صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ اگر آپ کے حلقہ احباب میں کوئی شخص منکی پاکس کا شکار ہو گیا ہے تو کوشش کریں اس سے میل جول نہ رکھیں۔ ایسا ممکن نہ ہو تو ماسک اور دستانے کا استعمال کریں اور ملاقات کے بعد اچھی طرح ہاتھ اور چہرے کو دھو لیں۔ منکی پاکس سے متاثرہ شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود کو آئسولیٹ کر لے حتیٰ کہ مریض کی تمام علامات ختم ہو جائیں۔ مریض کے زیر استعمال چیزوں کو اچھی طرح صاف کریں اور غیر ضروری سامان کو تلف کر دیں۔ کسی ملک کے سفر کے بعد جسم میں خارش اور بخار وغیرہ کی علامات ہوں تو فوری ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ جن ممالک میں منکی پاکس پایا جاتا ہے وہاں کا سفر کریں تو بیمار جانوروں سے دور رہیں اور جنگلی جانوروں کا گوشت استعمال نہ کریں۔ منکی پاکس دنیا کے چند ممالک میں عام طور پر پایا جاتا ہے، ان میں زیادہ تر افریقی ممالک ہیں۔ ان ممالک میں بنین، کیمرون، وسطی افریقہ، کانگو، گبون، گھانا، آئیوری کوسٹ، لائبیریا، نائجیریا، سیرا لیون اور جنوبی سوڈان شامل ہیں۔ یہ وہ ممالک ہیں جہاں ہر سال ہی منکی پاکس کے ہزاروں کیسز آتے ہیں۔ البتہ اس بار تشویش کی بات اس وائرس کے کیسز کا ان ممالک میں بھی سامنے آنا ہے جہاں بنیادی طور پر منکی پاکس نہیں پایا جاتا۔ عالمی ادارہ صحت کے 21 مئی 2022 تک کے اعداد و شمار کے مطابق آسٹریلیا، بیلجیم، کینیڈا، فرانس، جرمنی، اٹلی، نیدرلینڈ، پرتگال، اسپین، سویڈن، برطانیہ اور امریکہ میں مجموعی طور پر منکی پاکس کے 92 کیسز سامنے آ چکے ہیں، جن میں سے سب سے زیادہ کیسز برطانیہ، اسپین اور پرتگال میں رپورٹ ہوئے ہیں۔ افریقہ کے باہر 1970 سے اب تک منکی پاکس کے یہ سب سے زیادہ کیسز ہیں۔ قومی ادارہ صحت کی جانب سے منکی پاکس کے متعلق الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ قومی ادارہ صحت نے وفاقی اور صوبائی حکام، خاص طور پہ سندھ حکام صحت کو منکی پاکس کے مشتبہ کیسز سے متعلق ہائی الرٹ جاری کیا ہے۔ قومی ادارہ صحت کی جانب سے ملک بھر کے بڑے سرکاری اور نجی ہسپتالوں کو آئسولیشن وارڈز قائم کرنے کے لیے تیار رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ قومی ادارہ صحت کی جانب سے منکی پاکس سے بچاؤ کے لیے پیش نظر ممالک کے تمام داخلی راستوں اور ایئرپورٹس اور مسافروں کی نگرانی کے لیے ہدایات بھی جاری کر دی گئی ہیں۔ امید ہے کہ آپ کے لیے یہ معلومات مفید ہوگی، اور میں گزارش کروں گا اگر کوئی اس طرح کا کیس آپ کی نظر میں آتا ہے، کوئی آپ کی نظر سے گزرتا ہے تو برائے مہربانی حفاظت کیجیے، اپنی بھی اور دوسروں کی بھی۔ بہت شکریہ، اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔